सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का ये क्लास 4 है और क्लास 4 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड। पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ऐड 9 के लिए। ऐड 9 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 1। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिट प्लेस पर ऐड 9 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होगी, तभी ये फॉर्मूला हम सम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमें सम में कैसे अप्लाई करना है ये आज मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाली हूँ। सो पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ऐड 9 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 1 का फर्स्ट सम है ऐड 1 ऐड 2 ऐड 9। ऐड 1 ऐड 2 ऐड 9। 9 not available here. 9 not available here. Only 5 plus 1 6 bit here. So add 9 के लिए फॉर्मूला है add 10 less 1। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। So add 9 9 not available here. So add 9 के लिए फॉर्मूला add 10 less 1 10 minus 1 9. The answer is 12. Next sum है add 3 add 1 add 9. Add 3 add 1 add 9 9 not available here, so add 10 less 1 add 9 not available here, so add 10 less 1 10 minus 1 9. The answer is 13. Next sum है add 6 add 9 less 5. Add 6 add 9 9 not available here, so add 10 less 1 10 minus 1 9 and less 5. The answer is 10 plus 0 10. नेक्स्ट सम है add 6 add 2 add 9. Add 6 add 2 add 9 9 not available here, so add 10 less 1. The answer is 10 plus 5 15 15 16 17. नेक्स्ट सम है add 3 add 9 add 2. Add 3 add 9 add 10 less 1 and add 2. The answer is 10 plus 4 14. Next sum है add 3 add 9 add 6 less 6. Add 3 add 9 add 10 less 1 add 6 and less 6. The answer is 12. Next sum है add 4 add 9 add 1 add 5 add 4 add 9 add 10 less 1 add 1 add 5. The answer is 10 plus 9 19. Next sum है add 6 add 9 less 5 add 2. Add 6 add 9 add 10 less 1 less 5 and add 2. The answer is 12. नेक्स्ट सम है add 5 add 2 add 9 add 1. Add 5 add 2 add 9 and add 1. The answer is 10 plus 7 17. And last sum है add 3 add 6 add 9 less 2. The answer is 16. तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमने पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे सीखा है। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा ऐड 9 के लिए। ऐड 9 के लिए फॉर्मूला था ऐड 10 लेस 1। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने 10 सम यहाँ पर सीखे हैं। ये सम कैसे सॉल्व करना है वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू ये हमने आज यहाँ पे सीखा है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन सम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।